자, 우리 누가복음 18장 8절에 보면 Wenn wir in Lukas Kapitel 18, Vers 8 lesen, 인자가 오실 때에 믿는 자를 볼 것이냐. steht, wenn der Menschensohn kommt, wird er auch den Glauben finden. 자, 인자가 오실 때 주의 재림의 날에 믿는 자를 보기 드물다는 소리입니다. Das bedeutet, an dem Tag, wo der Menschensohn kommt, wird der Glaube sehr wenig vorhanden sein. 세상에 말입니다. 지금 엄청난 일들이 우리 앞에 이루어지고 있습니다. Wir sehen auf der Welt vielerlei Sachen, Geschehnisse, die unglaublich sind. 그럼 이 말씀에 의하면 믿는 자가 없다는, 믿는 자가 드물다는 소리인데, Und nach diesem Wort zufolge bedeutet es, dass es wenig Gläubige gibt. 지금 세상에 보면 믿지 않는 자도 말세라고 마지막 때라고 말하고 있습니다. Und sogar die Ungläubigen sagen, es ist die Endzeit. 세상에 많은 일들이 지금 우리 앞에 눈앞에 이루어지고 Und wir 있습니다. sehen viele Ereignisse, die wir mit unseren eigenen Augen sehen können. 여러분, 백신 맞은 확인서가 없으면 이제 뭐 어디 들어갈 수도 없는 그런 시대가 되었습니다. Es ist nun eine Zeit geworden, wo ohne unseren Impfausweis nirgends hin können. 그래서 독일에서는 데모가 일어났어요. Und deswegen sehen wir auch Demonstrationen, Demos, die in ganz Deutschland passieren. 그래서 얼마 전에 여러분 뉴스 보셨죠? Und vielleicht habt ihr es kürzlich in den Nachrichten gesehen. 보건부 장관 집에 그 사무실에 테러, 그러니까 이 백성들이 막 돌을 던지고 유리창을 깨고 막 파손을 했습니다. Dass ein Terroranschlag zu dem Gesundheitsminister passiert ist. 독일에 이런 일이 있을 수가 없잖아요. Und solche Geschehnisse sind wirklich selten in Deutschland. 백신을 안 맞은 사람들이 이 백신 맞은 파스가 이 확인서가 있어야 들어갈 수 있다. 커피숍에도 들어갈 수 있다니까 이게 반기를 들은 겁니다. Diejenigen, die noch keinen Impfausweis haben, haben ja dann halt ihre Rechte sozusagen verloren an solchen Normalitäten und deswegen machen sie Demos. 여러분 백신 이 파스포트가 없으면 이제 우리가 어디 다닐 수 없는 그런 상황까지 지금 오고 있습니다. Und es ist nun eine Zeit geworden, wo wir ohne unseren Impfausweis nichts machen können. 여러분 앞으로 이제 주님 오실 때가 가까우면 적그리스도인 666표가 나온다고 그러죠. Und wir haben auch gehört, mit der Zeit des Herrn wird das Zeichen des Satans kommen. 그런 지금 예행 연습인 것 같습니다. 연습하는 것 같습니다. Und es sieht so aus, als wäre es eine Probe, die schon gestellt wird. 성경 그러잖아요. 그 표가 없으면 666 적그리스도의 표가 없으면 우리는 물건도 사고 팔 수 없고 아무것도 못 한다고 성경은 기록하고 있죠. Denn in der Bibel steht geschrieben, dass wenn wir nicht diesen Ausweis haben des Satans, dann können wir nichts kaufen, wir können nicht handeln, wir können nichts mehr machen. 성경은 진리이기 때문에 반드시 그 약속이 그 언약들이 이루어지는 Das 겁니다. Wort ist die Wahrheit und es wird deshalb eintreten. 오늘 인자가 올 때, 예수님 재림할 때 마지막 때가 오는데 그때에 믿는 자를 보기 드물다라고 Und hier 말씀하는데 steht, wenn der Menschensohn kommt, wird er auch den Glauben finden. 저와 여러분 그러면 믿는 자입니까? Dann stelle ich die Frage, sind wir Gläubige? 오늘 예수님이 믿는 자가 보기 드물다 했는데 저와 여러분은 어떤 자입니까? Jesus spricht heute an, dass es wenig Gläubige auf der Erde geben wird, aber sind wir dann Gläubige? 그럼 이 믿는 자, 믿음이라는 것은 어디서 생기는 겁니까? Dann woher kommt der Glaube? 우리가 믿는 자가 돼야 되는데 Wir sollten Gläubige sein, 그럼 이 믿는 것이 어디서 생기는 aber 겁니까? von wo kommt der Glaube? 우리 로마서 10장 17절 너무나 잘 아시는 말씀입니다. Römer Kapitel 10, Vers 17 kennen wir allzu gut. 시작. 그러므로 믿음은 들음에서 나며 들음은 그리스도의 말씀으로 말미암았느니라. 여러분 믿음은 소리에서 나온답니다. Das bedeutet, der Glaube kommt aus dem Hören. 무슨 소리를 듣느냐에 대해서 믿음이 생긴답니다. Es kommt darauf an, was wir hören. 믿음은 들음에서 나는데 어떤 소리를 듣느냐? 그리스도의 말씀의 소리를 들어야 한다는 Das 겁니다. bedeutet, wenn wir das Wort Gottes hören, dann werden wir Glauben empfangen. 하나님의 소리를 들어야 된다는 Wir müssen 겁니다. Gottes Wort hören. 여러분 이 마지막 때 인자가 올 때 가까운 이때에 정말로 믿는 자를 보지 못한다고 말씀하셨는데 In der immer zu nähernden Endzeit sollten wir noch mehr Glauben haben. 오늘 성경은 대답하고 있습니다. Und die Bibel gibt uns die Antworten.
믿는 자가 되려면은 소리를 들어야 한다. Wenn wir Gläubige sein wollen, werden wollen, dann müssen wir hören. 하나님의 소리를 들어야 Und wir das 된다. Wort des Herrn hören. 지금 저와 여러분이 하나님 말씀의 소리를 듣고 Und 있습니다. jetzt hören wir das Wort des Herrn. 여러분 세상에 수많은 소리들이 있지요. Und es gibt vielerlei Geräusche auf der Welt. 진실한 소리, 거짓된 소리, Es gibt Geräusche der Wahrheit. Es gibt Töne der Falschheit. 생명의 소리, 죽음의 소리, Töne des Lebens und Töne des Sterbens. 희망의 소리, 절망의 소리, Töne der Hoffnung und Töne der Versagen. 사랑의 소리, 미움의 소리. Auch weiterhin der Liebe und des Hasses. 세상에 특별히 요즘 세상은요 코로나에서 사망의 소리가 많이 들리고 Vor 있죠. allem hören wir viele Laute von Geschreien des Sterbens. 여러분 메타버스라는 얘기 들어보셨습니까? Vielleicht habt ihr das Metaversum schon gehört. 그래서 메타버스의 시대가 지금 왔어요. Und es wird jetzt schon gesagt, es ist die Zeit des Metaversums. 여러분 메타버스 시대는 가상 시대입니다. 가상 세계입니다. Metaversum, also diese Welt, ist eine virtuelle Welt. 이미 온 세계는 그것을 시작했어요. Und überall auf der Welt gibt es schon dieses Metaversum. 이 코로나 때문에 더 앞당겨서 이 시대가 Vor 왔습니다. allem ist diese Zeit noch früher gekommen, dank Corona. 가상 세계는 지금 저는 현실 세계에 있어요. 나 김하경은 목사로 지금 현실 세계 여러분의 설교하고 있습니다. Also ich, Hagyong Kim, bin hier vor euch in der Realität und stehe vor euch und predige. 그 메타버스라는 가상 세계 속에 또 김하경이가 있습니다. Aber in dem Metaversum gibt es auch ein Hagyong Kim. 거기에서 나를 설정하기를 다른 사람으로 설정할 수도 있습니다. Aber dort kann ich mich so umstellen, wie ich sein will. 여러분 회사 직원들이 메타버스에 들어가서 다 그 장소에 앉아서 회의도 하기도 합니다. Und nun finden auch viele Meetings zum Beispiel in diesem Metaversum statt. 아, 내가 그동안 공주 옷을 입고 싶었는데 못 입었다. 그 메타버스 속에 김하경은 공주 옷을 입을 수도 있습니다. Und ich wollte eigentlich immer mein Prinzesschenkleid tragen, aber ich konnte es nicht. Dann kann ich es nun im Metaversum tun. 키가 작은 사람은 메타버스에 자신을 설정할 때 키가 큰 이용만 목사님이 키 크기를 원하는데 응답인 것 같아요. 가상세계에서는 키를 커서 설정할 수 있습니다. Diejenigen, die vielleicht ein wenig klein sind, können im Metaversum sich nun so einstellen, dass sie größer sind. Vor allem mein Ehemann, Ongman Lee, er ist ja etwas kleiner und vielleicht ist das ja daraufhin eine Antwort. 여러분, 지금 메타버스 안에 옷을 팔고 있죠. 오늘- 가상세계에 있는 사람들의 옷을 그려서 팔고 있는데 Und nun werden auch Kleider in diesem Metaversum verkauft. 그 옷을 파는 여자와 인터뷰하는 걸 제가 들었습니다. Und ich habe mal ein Interview gehört von den Herstellern dieser Kleider in dem Metaversum. 한 달에 2천만 원의 수입을 갖고 온답니다. Und diese sagen, dass sie um die 20.000 Euro verdienen im Monat. 더 많은 것들은 설명할 필요 없고 여러분이 아시는 거니까. Und noch mehr muss ich ja dazu nicht erklären. 다시 말하면 내가 있고 내가 가상 세계에서 내가 또 있습니다. 둘입니다. Das bedeutet, hier in der Realität bin ich vorhanden, aber mich gibt es, die gleiche Person gibt es auch in dem Multiversum, in dem Metaversum. 그럼 여러분 어떻게 되겠어요? 내가 현실에 있고 내가 가상에 있는데 왔다 갔다 하다 보면은 내가 누군지, 가상에 있는 내가 진짜 난지, 지금에 있는 내가 진짜 난지 우리는 이제 혼동의 시대가 오게 됩니다. Aber wenn wir zwischen der Realität und des Virtuellen immer hin und her wandeln, dann werden wir irgendwann auch zum Zweifeln kommen, wer wir wirklich sind. 여러분 지금은 혼동의 시대입니다. Und jetzt ist nun die Zeit der Verwirrung. 앞으로 더 혼동이 될 Und es 겁니다. wird noch eine größere Verwirrung kommen. 그런데 중요한 건 Aber 말입니다. das Wichtige ist, 가장 중요한 것은 우리가 알고 있는 영적 세계입니다. das Wichtigste ist die geistliche Welt, die wir kennen. 영의 세계는 두 소리가 있습니다. In der geistlichen Welt gibt es zwei Geräusche. 하나님의 소리가 있고 마귀의 소리가 있습니다. Die Stimme des Teufels und die Stimme des Gottes. 그래서 지금 우리 마지막 때에 사는 사람들은 우리는 소리를 분별할 줄 아는 영분별의 은사가 특별히 필요한 Wir 때입니다. diejenigen, die in der Endzeit leben, sollten umso mehr das Talent des Hören haben, des geistlichen Hörens haben. 오늘 창세기서에 나오는 하와는 듣지 말아야 될 소리를 들었기 때문에 Wir sehen in dem 1. Mose über Eva, die das hörte, was sie nicht hören sollte. 에덴의 모든 축복을 다 한꺼번에 빼앗겨 버렸습니다. Deshalb hatte sie all den Segen, den sie im Garten Eden hatte, verloren. 여러분 에덴은 행복이었습니다. Garten Eden war
Freude. 에덴 그 자체 그 안은 기쁨이요 즐거움이요 모든 것이 다 갖춰진 나라였습니다. Es war ein Reich voller Güter, voller Kostbarkeiten, voller Freude und Glück. 근데 하와가 듣지 말아야 될 소리를 들었기에 다 한꺼번에 빼앗겨 버렸습니다. Aber da Eva das hörte, was sie nicht hören sollte, hatte sie alles verloren. 보세요. 영적인 소리를 잘못 들어서 육체 살고 있는 모든 현실 세계의 모든 것들이 다 빼앗긴다는 Das 겁니다. bedeutet, wenn wir einmal falsch hören von unserem geistlichen Gehör, dann werden wir alles verlieren, was wir besaßen. 그래서 우리 인생의 삶 속에 가장 중요한 게 바로 영의 세계 영적인 소리입니다. Und deswegen ist das, was wir geistlich hören, von der geistlichen Welt das Wichtigste. 에덴에서 어떤 소리가 들려왔습니까? Aber was hatte sie nun in den Garten Eden gehört? 첫째입니다. Erstens, 유혹하는 마귀의 소리가 sie hatte 들려왔습니다. die verführerische Stimme des Teufels gehört. 자, 창세기 우리 3장 1절을 Lass 보겠습니다. uns 1. Mose Kapitel 3, Vers 1 lesen. 시작. Aber die 여호와 Schlange war 하나님의 listiger als 지으신 alle Tiere 들짐승 des 중에 Feldes, die 뱀이 Gott der Herr 가장 gemacht hatte. 강교하더라. Und sie sprach 뱀이 zum 여자에게 Weibe, 물어가로되 hat Gott wirklich 하나님이 gesagt, ihr 참으로 dürft 너희들로 nicht essen 동산 von jedem 모든 Baum 나무의 im 씨가를 Garten. 먹지 말라 하더냐. 자, 뱀이 강교하더라. Hier steht, die Schlange war listiger. 마귀는 때때로 천사같이 우리한테 다가오고요. Der Teufel kommt manchmal wie ein Engel zu uns herbei, 친구처럼 다가옵니다. kommt manchmal als Freund herbei. 여러분, 사기꾼이 나 사기꾼이야 하고 나타나는 사기꾼 어디 Gibt 있습니까? es irgendeinen Betrüger, der sagt, ich bin ein Betrüger? 여러분, 사기꾼은 정말로 간교하게 우리 곁에 와서 Die Betrüger kommen wirklich listig zu uns, 접근하고 유혹하고 다 빼앗기고 다 빼앗고 우리로 넘어뜨리게 만들죠. kommen immer näher zu uns, wollen Informationen von uns und nachdem wir fallen, wird der Anschein wahr, dass sie Betrüger waren. 오늘 성경에 뱀은 강교, 간사하고 교활한 자다. Und hier steht, die Schlange war listiger als alle Tiere. 여러분, 마귀는 하와에게 친구로 착각하게 만들었습니다. Und diese Schlange, dieser Satan, der Schlange kam, hatte dem Weib, also Eva, so angesprochen, als wäre er ihr Freund. 하와는 뱀과 사귀었습니다. Und Eva hatte sozusagen eine Beziehung mit dieser Schlange. 선악과를 팔아보도록 유도했고 Er hatte sie dazu geführt, dazu gebracht, diesen Apfel zu essen, 선악과를 따먹도록 유혹했고 diese Frucht zu essen. 여러분, 따먹을 수밖에 없도록 유혹을 했죠. Und es wurde so verführt, dass sie nur essen konnte. 하와는 마귀가 친구인 줄 알았습니다. Denn Eva dachte, dass diese Schlange ihr Freund wäre. 여러분, 우리가 누구와 사귀느냐가 중요합니다. Und deswegen kommt es auch darauf an, mit wem wir eine Beziehung führen, 누구와 함께 있느냐가 mit wem 중요합니다. wir zusammen sind. 보지 말아야 할 것을 보게 하였습니다. Sie hatte das gesehen. Sie wurde das sehen lassen, was sie nicht sehen sollte. 환경이 그렇게 중요하다는 것입니다. Das bedeutet, unser Umfeld ist so wichtig. 듣지 말아야 할 것을 듣게 하였습니다. Sie hatte das gehört, was sie nicht hören sollte. 먹지 말아야 할 것을 먹게 했고 만지지 말아야 할 것을 만지게 Und 했습니다. dadurch hatte sie das angefasst, was sie nicht anfassen sollte, und das gegessen, was sie nicht essen sollte. 여러분, 이 유혹은 오늘날도 우리에게 우리 현장에 끊임없이 다가오고 있습니다. Und auch in unserer heutigen Welt sehen wir vielerlei Arten dieser Verführung. 여러분, 누구의 소리를 듣고 누구와 함께하고 있으면 여러분 환경은 어떻습니까? Was sollten wir hören? Wie ist es mit unserem Umfeld? 여러분, 우리가 마귀의 유혹을 우리가 싸워서 이겨야 될 때도 있고 Und natürlich gibt es Momente, wo wir gegen den Feind ankämpfen müssen und dadurch siegen sollen. 우리는 피해야 될 때도 Aber es 있습니다. gibt auch Momente, wo wir fliehen sollen. 여러분 보세요. 우리 오물, 뱃설물들이 우리 앞에 놓였다면 여러분 그런 거 피해 가야 돼요. Wenn wir vor uns zum Beispiel einen Haufen sehen von Tieren oder so, dann müssen wir davon weggehen. 그 자리에 오래 머물면 그 냄새가 우리 몸에 배이게 됩니다. Denn dieser Gestank wird an uns haften, wenn wir dort bleiben. 자신도 모르게 그 환경에 동화되게 만듭니다. Dann werden wir, obwohl wir es nicht wissen, in diesen Umfeld gezogen. 우리 예레미야서 쭉 공부하고 있으면 알죠? 우리 이스라엘 유다 백성들이 애굽으로 가서 그 우상과 함께 있음에 동화되어서 우상을 섬기게 되었던 것입니다. Und wir sehen ja, wie wir immer in Jeremia lesen, dass das Volk Israel, das nun nach Ägypten gekommen war, auch in dem Umfeld war und dadurch auch die Götzendienst dargebracht haben. 우리는 육의 소리가 무엇인지 분별할 줄 알아야 합니다. Deswegen müssen wir unterscheiden können, was die Stimme unserer geistlichen Welt zu uns sagt. 6절 보겠습니다. In Vers 6.
개만 잡네. 시작. Als 여자가 das Weib sah, 그 dass es 나무를 von dem 본즉 Baum gut zu 먹음직도 essen 하고 wäre und 보감직도 dass eine Lust für die 지혜롭게 Augen 할 und ein 만큼 wertvoller Baum 탐스럽기도 한 wäre, 나무. weil er klug 여자가 machte, dann 그 nahm sie 실과를 von dessen 따먹고 Frucht 자기와 und 함께한 aß und gab 남편에게도 zugleich 주매 auch ihrem 그도 Mann davon und 먹은지라. er aß. 여러분, Liebe Heiligen, 믿음이 떠난 소리는 듣지 말아야 합니다. in dem Wort, wo wir kein Glauben finden, sollten wir nicht hören, 거절해야 합니다. sollten wir ablehnen. 하와는 이미 믿음을 떠났습니다. Aber Eva hatte sich schon abgewandt von ihrem Glauben. 그의 가치관이 무너졌습니다. Daher hatte sie das Verständnis zum Glauben verloren. 어떻게 피조물인 사람이 하나님이 될 수가 있습니까? Wie kann ein Geschöpf des Herrn, ein Mensch, wie kann das zum Gott werden? 하나님처럼 된다고 사단은 유혹했죠. Aber Satan verführte sie dazu und sagte, du kannst ein Gott werden. 하와는 자기가 피조물이라는 것, 그 가치관을 상실해 버렸습니다. Und Eva hatte ihr Wert als Geschöpf Gottes vergessen. 정체성, 연봉별을 잃어버렸지요. Sie hatte vergessen zu unterscheiden, was geistlich und was menschlich war. 믿음에 떠난 자의 소리를 들으면 우리는 죽습니다. Und genauso, wenn wir von dem Wort des Ungläubigen hören, werden wir in den Tode geraten. 자기와 함께한 남편에게도 주매 그도 먹은지라. Und dann sehen wir zugleich auch ihrem Mann davon und er aß. 거절했어야죠. Er hätte ablehnen sollen. 단호했어야죠. Er hätte wirklich treu bleiben sollen. 여러분, 때로는 우리에게 가장 가까운 사람이 우리에게 다가와서 이렇게 할 때도 있습니다. Und auch gibt es manchmal diese Momente, wo wirklich nahestehende Personen zu uns kommen und solches verlangen. 우리가 믿던 친구들을 통해서 그렇게 할 수도 있습니다. Es kann auch durch Freunde geschehen, wo wir glaubten, sie seien gute Freunde. 여러분, 병든 사람은 어디로 가야 됩니까? Wo sollte ein kranker Mensch hin? 의사한테 가야 Er 합니다. sollte zum Arzt hin. 여러분, 시험에 들면 어디로 가야 Wo 합니까? sollten wir hin, wenn wir in Versuchung geraten? 믿음이 좋은 친구를 찾아가야 합니다. Sollten wir zu einem Freund, der guten Glauben hat. 근데 이상한 거는요, Aber das Ironische ist, 꼭 먼저 시험 든 자를 찾아갑니다. dass wir dann, wenn wir in Versuchung geraten wollen, zu den Freunden gehen, die schon in Versuchung geraten sind. 우리가 있어야 될 자리에 있어야 되죠. Wir sollten dort sein, wo unser Platz gehört. 여러분, 우리가 들어야 될 소리를 들어야 Wir sollten 되겠죠. das hören, was wir hören sollten. 믿음을 잃어버린 자의 그 자리에 오래 있으면 안 됩니다. Deswegen dürfen wir nicht zu den Plätzen des Ungläubigen. 여러분, 믿음의 소리를 들어야 되는데 그렇지 않는 소리를 여러분도 망합니다. Und wir müssen die Stimme des Gläubigen hören, denn wenn wir es nicht hören, dann werden wir zugleich auch die Stimme des Ungläubigen hören. 지금 마지막 때, 인자가 올 때가 가까운 이때에 믿는 자를 볼 것이냐, 이 탄식의 소리를 우리를 들어야 돼요. 이 Wir 소리를 들어야 müssen 돼요. das Seufzen hören von dem Herrn, der gerade die Gläubigen suchen will in der Endzeit. 그냥저냥 살아서는 안 될 시간이 온 Es ist 겁니다. eine Zeit gekommen, wo wir nicht einfach hin und her leben können. 예수님 마태복음 우리 마테우스 카피텔 16 21 비드라 21 개만 잠내전 시작. Von da an 이때로부터 begann Jesus seinen 예수 Jüngern zu 그리스도께서 zeigen, 자기가 wir müssen nach 예루살렘에 Jerusalem 올라가 gehen und viel 장로들과 leiden von den 대제사장들과 Ältesten, Hohenpriestern 서기관들에게 und 많은 Schriftgelehrten 고난을 und 받고 getötet werden 죽임을 und am 당하고 dritten Tag 제3일에 auferstehen. 살아나야 할 것을 제자들에게 비로소 알리니 Da 베드로가 nahm ihn 예수를 Petrus 붙들고 beiseite, 가나야 fing an, 가로되 ihm 주여 abzuwehren und 그리 sprach, 마옵소서 Herr, 이 일이 schone deiner 결코 selbst, 주에게 das 미치지 widerfahre dir nur 아니하리라. nicht. 예수께서 Er aber wandte 돌이키시며 sich um 베드로에게 und sprach 이르되 zu Petrus, 사단아 Hebe 내 dich 뒤로 weg von mir, 물러가라 Satan. 너는 나를 Du bist mir 넘어지게 zum 하는지 Fallstrick, denn du 내가 denkst 하나님의 nicht 일을 göttlich, 생각지 아니하고 sondern 도리어 menschlich. 사람의 일을 생각하는도다 하고 저는 이 글을 읽으면서 여러분 참 섭섭하지 않았을까 베드로가 시험 들었을 것 같습니다. Wenn ich diese Worte lese, wenn ich diese Verse lese, dann überlege ich mir immer, hätte Petrus nicht in Versuchung geraten sollen? 요 시간 요 사건 있기 바로 직전에 예수님이 베드로에게 바요나 시므나 얘들아 내가 복되도다 그러셨거든요. Denn vor dieser Sache, bevor Jesus das zu Petrus sagte, sagte er, Apostel Paulus, du bist ein Gesegneter. 페트로스. Petrus, du bist ein Gesegneter. 베드로가 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이라고 고백할 때 Und dort, wo Petrus bekannte, du bist der Herr, der Sohn des Herrn. 예수님이 베드로야 네가 복되다. Und der Herr antwortete daraufhin, Petrus, du bist ein Gesegneter. 예수님이 너무 기분이 좋으셨어요. Und Jesus war so erfreut 그랬으면서 천국 열쇠를 주십니다. und gab ihm sozusagen den Eintritt zum Himmelreich. 바로 다음에서 예수님이 이제 십자가에 돌아가실 것을 말씀한 Und dann verkündet er, dass er am Kreuze sterben wird. 그 베드로가 안 돼요 주님. Aber Petrus sagt, nein, Herr, 절대 안 돼요 주님 앞에 그런 일이 일어나서는 안 돼요 그래. das widerfahre dir nicht.
그럴 때 나는 예수님이 하면 이렇게 말씀하셨으면 좋았을 거라는 생각을 이렇게 Und 했습니다. ich denke vielleicht nach, hätte Jesus nicht so antworten können. 베드로가 얼마나 의리 있습니까? 다른 제자들은 가만히 있는데 베드로만 안 돼요 그랬거든요. Denn Petrus war ja wirklich treu geblieben. Er sagte ja, er als einziger der Jünger sagte ja, nein Herr. 베드로야 고맙다. Und vielleicht hätte er sagen können, danke Petrus, 네가 나를 많이 du 사랑하는구나. liebst mich wohl sehr. 그래 다른 제자들은 아무 소리 했는데 너는 그래도 감옥에도 같이 가고 죽는데도 같이 가자 하는구나. Kein anderer Jünger von mir sagt solche Worte, aber du sagtest, dass du mit mir kommen wirst bis zum Tode. 그런데 베드로야 나는 죽어야 돼. Aber Petrus, ich muss sterben. 그렇게 설명했으면 좋지 않았을까요? Hätte er das so erklärt, wäre nicht alles gut gewesen. 베드로는 의리의 사나이였어요. Petrus war ein Mann, der große Treue hatte. 그런데 베드로에게 주님이 사탄아 물러가라. Aber er sagte zu Petrus, hebe dich weg von mir, Satan. 너는 나를 넘어지게 하는 자로다. Du bist mir zum Fallstrick. 잘 들으세요. Wir müssen gut zuhören. 우리를 넘어지게 하는 소리들이 너무 많습니다. Es gibt zu viele Worte, die uns zum Fallstrick sind. 근데 그걸 모르고 듣고 동화되면서 갑니다. Aber wenn wir diese Stimmen hören, dann werden wir fallen. 예수님이 사단아 물러가라 했잖아요. Und Jesus sagte ganz deutlich, hebe dich weg von mir, Satan. 우리는 많은 소리들이 그냥 우리를 위해 주는 것 같고 우리를 사랑해 주는 것 같고 Und es gibt viele Stimmen zu uns, wo wir denken, es ist eine gute Stimme, eine Stimme der Liebe. 근데 그것이 하나님을 생각하는 것이 아니라 사람의 일을 생각하는 말이라면 Aber wenn diese Worte nicht göttlich sind, sondern menschlich, 자 오늘 예수님이 왜 이런 것을 보여주셨습니까? was will der Herr uns damit zeigen? 단호하라는 거예요. Wir sollen unnachgiebig sein. 타협하지 말라는 거예요. Wir sollen nicht einen Kompromiss eingehen. 특별히 이 마지막 때는요 우리는 신앙이 아닌 것과는 타협해서는 안 되는 Gerade in der 거예요. letzten Zeit sollen wir nicht mit dieser Endzeit einen Kompromiss eingehen. 오늘 사단은요 아주 교활하고 아주 간사하다고 성경에 말하고 있어요. Denn hier steht ganz genau, dass Satan sehr listig ist und verführerisch ist. 듣기 좋은 소리로 Er sagt das, was wir hören wollen. 꿀이 뚝뚝 떨어지는 소리로 Worte wie Honigsalm. 우리에게 다가온다는 거죠. Er wird mit solchen Worten zu 얼마나 uns kommen. 기가 막힌 말이 하나님처럼 된다는 말이 얼마나 기가 막히고 솔깃한 말입니까? Was sind das für verführerische Worte, wo er sagt, du wirst wie Gott werden? 여러분 사도행전 21장 아포스텔 Geschichte 21, 10 bis 13 gemeinsam 읽습니다. 시작. 여러 날 있더니 한 선지자 아가보라는가 유대로부터 내려와 우리에게 와서 바울의 띠를 가져다가 자기 수족을 잡아매고 말하기 성령이 말씀하시되 예루살렘에서 유대인들이 이같이 이띠인 자를 결박하여 이방인의 손에 넘겨주리라 하거늘. 우리가 그 말을 듣고 그곳 사람들로 더불어 바울에게 예수로 말라 권하니 바울이 대답하되 너희가 어찌하여 울어 내 마음을 상하게 하느냐 나는 주 예수의 이름을 위하여 결박을 받고 예루살렘에서도 죽을 것도 각오하여. 자 바울이 이제 로마로 가서 순교가 결정되었습니다. Wir sehen, dass Paulus zum Ort Rom ging und es wurde entschieden, dass er dort gekreuzigt werden sollte. 크로이치가 아니고 십자가는 거 이제 순교. Dass er dort sich opfern wollte für den Herrn. 그런데 아가보라는 선지자가 이제 바울에게 예언하죠. 이제 그렇게 될 거라고 순교를 예언하고 Und 있습니다. ein Prophet namens Agabus kommt zu ihm und prophezeit, dass er sterben wird. 바울의 제자들과 그 성도들이 안 된다고 울면서 여기 있으라고 말합니다. Und Paulus Anhänger und viele christliche Anhänger sagten, das darf nicht geschehen, du sollst nicht weggehen. 여러분 바울이 얼마나 sollst 단호한 weggehen. 거 보세요. Aber wir sehen, wie unnachgiebig Paulus ist. 어찌하여 내 마음을 상하게 하느냐. Was macht ihr, dass ihr weinet und mir das Herz 나는 brechet? 주 예수의 이름을 위하여 결박받으라 순교도 Ich bin 각오하였노라. bereit, nicht nur mich binden zu lassen, sondern auch zu sterben. 여러분 우리는 어떻습니까? Aber wie ist es mit uns? 자, 두 번째 그곳 에덴에는 하나님의 소리가 있었습니다. Dann gab es die zweite Stimme in Eden, die Stimme Gottes. 자, 3장 8절에서 9절 8 bis 9 gemeinsam lesen 시작. Und sie 그 hörten die Stimme 날이 Gottes des 서늘할 Herrn, der 때 im 동산에 Garten wandelte, 거느시는 beim 여호와 Wehen des 하나님의 Abendwindes. 음성을 듣고 Und der Mensch und 아담과 sein 그 Weib 아내가 versteckten sich 여호와 vor dem 하나님의 낯을 Angesicht 피하여 Gottes des Herrn 동산 나무 hinter die 사이에 Bäume des Gartens. 숨은지라.
Da 여호와 rief Gott der Herr 하나님이 den Menschen 아담을 und 부르시며 sprach, 그에게 wo 이르되 bist 내가 du? 어디 있느냐? 아담아, 내가 어디 있느냐? Er rief zu Adam, Adam, wo bist du? 에덴 동산 속에서는 마귀의 소리도 있었지만 하나님의 음성이 있었습니다. Im Garten Eden gab es die Stimme des Satans, aber auch die Stimme des Herrn. 여러분, 성도는 하나님의 소리에 민감해야 합니다. Und wir, die Heiligen, sollten gut zuhören auf die Stimmen des Herrn. 왜 하나님이 아담을 찾으십니까? Und warum suchte der Herr Adam? 왜 아담을 부르십니까? 아담아, 내가 어디 있느냐? 왜 부르십니까? Warum rief er Adam, wo bist du? 살리려고요. Ihn zu erretten. 그를 책망하고 그를 벌주기 위해서 부르셨습니까? 아닙니다. Nicht ihn zu erschlagen, nicht ihm eine Plage zu geben, 그를 살리려고, 회복시키려고, 다시 sondern 세우시려고. ihn zu genesen, ihn zu erretten. 하나님의 소리를 들어야 우리는 삽니다. Denn wir können auch nur leben, wenn wir sein Wort hören. 잘 들으세요. 마귀의 소리를 들었을 때는 에덴의 모든 것을 다 Wir 빼앗겼어요. müssen gut hören. Dort, wo sie auf die Stimme des Satans hörten, haben sie alles verloren. 영적인 세계가 이 현실 우리의 사는 이 지상의 세계를 움직인다는 걸 아셔야 Denn ihr 됩니다. müsst wissen, dass die geistliche Welt, unsere Welt, in der wir leben, herrscht. 우리는 이 하나님의 소리를 들어야 복을 얻습니다. Und 생명을 얻고 복을 받습니다. damit wir gesegnet werden können, damit wir leben können, müssen wir die Stimme des Herrn hören. 자, 그러면 언제 하나님의 소리가 Aber dann 들립니까? stellt sich die Frage, wann werden wir die Stimme hören? 중요합니다. 언제 하나님의 소리가 들립니까? Es ist wichtig, wann hören wir die Stimme des Herrn? 첫째로 Erstens, 우리가 기도할 때 하나님의 소리를 듣습니다. beim Gebet werden wir seine Stimme hören. 백부장이 하인이 병들어서 예수께 나옵니다. Dort, wo der 하프트만 Hauptmann oder Feldwebel halt krank war, 예수님의 음성이 들립니다. 내가 가서 고쳐주마. hörte er die Stimme des Herrn und sagte, ich werde dich heilen. 언제 이 소리를 Und 듣습니까? wann hörte er die Stimme? 언제 하나님의 소리를 Wann 듣습니까? hörte er die Stimme des Herrn? 예수께 나와 간구할 때. In der Zeit, wo er zum Herrn vorkam und bittete. 소경 바디메오가 다윗의 자손 예수여 나를 만져달라고 소리 지릅니다. Dort, wo der blinde Bartimäus betete zum Herrn. 나를 불쌍히 여겨달라고 소리 지르죠. Dort, wo er schrie, bitte hab Gnade über mich. 예수의 음성이 들립니다. Und er hörte die Stimme des Herrn. 내 소원이 무엇이냐? Was ist dein Verlangen? 바디메오가 외칠 때에 간구할 때에 하나님의 소리가 예수의 소리가 들립니다. Dort, wo Bartholomäus bittete und betete, hörte die Stimme des Herrn. 모든 문둥병 환자들이 내가 기뻐하노라. Und 기뻐하시면 내가 낫겠나이다. er sagte von den Aussätzigen, wenn ich Freude habe, werdet ihr geheilt. 예수님이 내가 기뻐하노라. Und Jesus sagte, ich freue mich. 여러분, 성경에 나오는 모든 주의 음성이 언제 들렸죠? 간구할 때였어요. Und wann hörten sie die Stimme des Herrn? Dort, wo sie verlangt haben. 여러분, 기도는요 방법을 찾는 게 아닙니다. Und beim Beten kommt es nicht darauf an, wie wir beten, 기도는 하나님을 찾는 겁니다. sondern beim Beten suchen wir den Herrn. 예레미야 29, Vers 13 개만점 내전 시작. 예, 너희가 왜 전심으로 그들은 나를 wenn 찾고 ihr mich von 찾으면 ganzem Herzen 나를 suchen 만나리라. 기도는 다시 말합니다. 방법을 찾는 게 Ich 아니라 sage es nochmal, beim Gebet kommt es nicht auf die Methode an, wie wir beten, 기도는 하나님을 찾는 겁니다. sondern beim Gebet sollen wir den Herrn suchen. 나를 찾고 찾으면 만나리라. Denn wenn wir ihn suchen, werden wir ihn finden. 그렇습니다. 우리 이제 두 번째, 언제 이 소리가 들리느냐? Dann, wann werden wir die Stimme hören? 잘못 살았을 때도 이 소리가 들립니다. Auch wenn wir falsch leben, werden wir die Stimme hören. 오늘 우리 9절에 보면 Wenn wir in Vers 9 lesen, 하나님이 아담을 언제 부르셨어요? wann hatte der Herr Adam gerufen? 아담이 선악과를 이 하와가 준 선악과를 같이 받아 먹었을 때 주님이 숨은 아담을 찾아오셨습니다. Dort, wo Adam die Frucht, die Eva ihm angeboten hatte, gegessen hatte und sich versteckt hatte, hörte er die Stimme des Herrn. 하나님이 가인을 부르 가인아, 가인아, 내 동생이 어디 있느냐? Auch dort, nachdem Kain gesündigt hatte, rief er zu Kain, Kain, wo ist dein Bruder?
가인이 아벨 동생을 쳐 죽였죠. Denn wir haben gesehen, Kain hatte seinen Bruder Abel ermordet. 그래서 하나님이 가인을 부르시는 장면이 나옵니다. Und deswegen sehen wir die Szene, wo der Herr zu Kain rief. 우리가 잘못된 길을 가고 잘못했을 때 하나님의 음성이 들립니다. Und wenn wir falsche Wege gehen, werden wir auch die Stimme des Herrn hören. 그때는 변명하면 안 돼요. Aber dann sollen wir keine Ausrede haben, 하나님이 찾으시는 이유는 우리를 해결시키시고 우리를 구원하시려고 찾으시는 거기 sondern 때문에 sollen dann wissen, dass der Herr uns sucht, um uns zu erretten. 우리를 살리시려는 거기 때문에 우리는 하나님 앞에 변명하지 말고 따지지도 말고 그분 앞에 엎드려야 합니다. Deswegen sollen wir keine Ausrede finden, sondern sollen uns niederknien und vor ihm kommen. 그 다음에 언제 이 소리가 들리느냐? 기도할 때, 잘못했을 때, 세 번째 충성할 때에 우리를 부르시는 소리가 Und 들립니다. wann werden wir die Stimme nochmal hören? Also beim Gebet, wenn wir falsch gelebt haben und wenn wir treu sind. 우리가 충성하고 헌신할 때 주의 음성이 Wenn 들립니다. wir treu sind und viel Dienst leisten, werden wir die Stimme des Herrn hören. 1. Samuel Kapitel 3 1 bis 4 gemeinsam lesen 시작. Und der 아이 Knabe Samuel 사무엘이 diente dem 엘리 Herrn vor 앞에서 Eli. 여호와를 Zu 섬길 jener Zeit 때에는 war das Wort des 여호와의 Herrn 말씀이 teuer. 시기하여 Es brach sich 이상이 keine 흔히 보이지 Offenbarung Bahn. 않았더라. Und 엘리의 es 눈이 begab sich eines 점점 Tages, dass 어두워져 Eli an 가서 seinen 잘 Orten lag, 보이지 seine 않아. Augen hatte 그때 angefangen 자기 dunkel zu werden, 처소에 sodass er nicht mehr sehen 누웠고 konnte. 하나님의 등불은 아직 꺼지지 아니하였으며 사무엘은 하나님의 궤에 있는 여호와 전 안에 누웠더니 여호와께서 사무엘을 부르시는지라 그가 대답하되 내가 여기 있나이다. 여러분 사무엘은 3살 때부터 하나님의 성전에서 지내게 되죠. Samuel fing an, mit 3 Jahren schon in den Tempel des Herrn aufzuwachsen. 여러분 3살이 뭘 알겠어요? Und wie soll ein 3-Jähriger etwas wissen? 그 조그만 3살이 하나님의 성전에서 하나님을 섬겼어요. Wie konnte dieser 3-Jährige im Tempel des Herrn den Herrn dienen? 지금 하나님이 부르시는 사무엘을 찾는 음성은 사무엘이 12살 정도 됐을 때입니다. Und dann, wo der Herr den Samuel rief, war es die Zeit, wo Samuel ungefähr 12 Jahre alt war. 요세푸스 신학자는 사무엘이 12살쯤 되었다고 말하고 있습니다. Von dem Prophet Josephus ausgegangen, der sagte, dass Samuel da ungefähr in diesem Zeitraum 12 Jahre sein sollte. 사무엘이 그 성전에 들어간 지 9년 후입니다. Und das war sozusagen 9 Jahre, nachdem er in den Tempel des Herrn gelebt hatte. 사무엘이 어떤 일을 했는지 우리 2절, 3절, 4절, 2절, 3절에 잘 나와 있습니다. Und in Vers 2 bis 3 sehen wir, was Samuel getan hatte. 성전에 등불을 켜고 Er hatte die Lampe im Tempel Gottes nicht erlöschen lassen, 재를 버리고 hatte 불을 피우면 재가 남잖아. 재를 버리고 die Asche weggeworfen, 떡을 새로 만들어서 얹고 hatte neues Essen gemacht, 성전을 정리하고 청소하고. hatte den Tempel sauber gemacht. 여러분 엘리 제사장은 비둔하더라. 너무 뚱뚱해서 겨우 일어나고 겨우 앉고 하는 영적으로 비둔한 제사장이었어요. Denn wir sahen den Prophet Eli, der wirklich nichts mehr ausrichten konnte. 하나님 앞에 손을 들일 줄 모르고 하나님 앞에 내 몸을 들일 줄 모를 때는요 우리는 영적으로 비둔해집니다. Denn wenn wir nicht mehr vor den Herrn dienen können, wenn wir den Herrn nicht mehr wohlgefällig sein können, dann werden wir geistlich nichts mehr ausrichten können. 오늘 3절 한번 보십시다. Lass 3절. uns einmal Vers 3 lesen. 사무엘이 그 등불이 꺼지 않는 여호와의 하나님 궤에 있는 여호와 전 안에 누웠더니 Hier steht, die Lampe Gottes war noch nicht erloschen. Samuel schlief im Tempel des Herrn, wo die Lade Gottes war. 그 등불이 혹시나 꺼질까 싶어 성경에 구약에 보면 그 하나님의 성전 안에 등불을 끄뜨리지 말아라 하시거든요. Im Alten Testament steht geschrieben, wir sollen die Lampe im Tempel des Herrn nicht erlöschen lassen. 그래서 사무엘이 혹시나 그게 꺼질까 봐 꺼질 때쯤 되면 다시 펴야 되니까 거기 떠나지 않고 있었던 거예요. Und Samuel schlief im Tempel des Herrn, wo die Lade Gottes war, weil er wachen wollte, dass die Lampe wirklich nicht ausgeht. 기도에 등불이 꺼질까 봐. Da er Angst hatte, dass die Lampe des Gebets erlöscht 여러분 wird. 우리는 성전입니다. 하나님의 Und 성전입니다. auch wir sind ein Tempel des Herrn. 여러분 개개인이 기도에 불이 꺼지면 안 돼요. Und jeder einzelne von uns darf sein Feuer, seine Lampe, sein Feuer der Lampe nicht erlöschen lassen. 여러분 우리 교회도 기도에 불이 꺼지면 안 Und auch 됩니다. in unserer Gemeinde darf unsere Lampe nicht erlöschen. 게베트 람페는 게베트다. 기도다. Und das bedeutet, die Lampe stellt sozusagen das Gebet dar. 그렇습니다.
사무엘이 하나님 앞에서 헌신하고 충성할 때 사무엘아 부르짖는 하나님의 음성이 들렸고, Und der Herr rief den Samuel, wo er treu war zum Herrn. 그때는 왕이 없던 시대입니다. 선지자가 왕이 대신할 때 사무엘은 왕이 되었습니다. Und es war auch die Zeit, wo es keine Könige gab und dadurch wurde Samuel zum König ernannt. 선지자 겸 제사장 겸 왕이었던 Er 것입니다. war ein Prophet, er war ein Gläubiger, der evangelisierte und auch ein König. 언제 하나님의 소리가 들리죠? Wann hören wir dann seine 기도할 때 Stimme? 들리고요. In der Stimme, wir hören es, wenn wir beten, 내가 잘못했을 때 wenn wir 들리고요. etwas falsch getan haben 내가 하나님께 충성할 때 들립니다. und wenn wir treu leben. 그 다음에는요. Dann kommen wir zum nächsten Punkt. 그러면 하나님의 음성이 어떻게 들려옵니까? Wie werden wir seine Stimme hören? 어떻게 들려옵니까? Wie hören wir es? 첫째로요. Erstens, 말씀을 통해 들려옵니다. wir hören es durch sein Wort. 마테오스 카피탈 텍스트 반지 10에 높은 분지 읽습니다. 시작. Und 이에 Petrus war 베드로가 eingedenk des Wortes 예수의 Jesu, der zu ihm 말씀에 gesagt 딱 hatte, 울기 전에 ehe der Hand 내가 Petrus 세 번 mich 나를 dreimal 부인하려 하심이 verleugnen, 생각나서 und ging hinaus 밖에 und 나가서 weinte 심히 bitterlich. 통강하니라. 예수의 말씀이 생각나서 Hier steht, ward eingedenk des Wortes Jesu. 닭이 울기 전에 닭 우는 소리 꺼기요 하니까 예수의 말씀이 생각나. Dort, wo er das Krähen des Hahns hörte, hatte er an das Wort des Herrn nachgedacht. 여러분 그래서요 이 주의 음성에 여러분이 민감해요. 닭 소리만 들어도 베드로는 하나님 말씀, 예수의 말씀이 생각났어요. Beim Petrus sehen wir, obwohl er nur das Krähen des Hahns gehört hatte, hat er sich an das Wort des Herrn erinnert. 그래서 우리가 말씀을 청종해 들을 이유가 있습니다. Und deswegen gibt es einen wichtigen Grund, warum wir auf das Wort des Herrn achten sollen und gut zuhören sollen. 위기가 어려움이 우리의 삶 속에 나옵니다. Denn 우리 삶 속에 일어납니다. Auch wir werden solche schwierige Momente in unserem Leben erleben. 우리 들었던 하나님 예수의 말씀이 생각나야 심히 통과하고 회개하였다. Und dann hatte er und ging hinaus und weinte bitterlich. 여러분 열왕기상 19, 1. König Kapitel 19 Vers 12 봅니다. 시작. 또 지진 후에 불이 있으나 불 가운데도 여호와께서 계시지 아니하더니 불 위에 세미한 소리가 있는지라. 자, 엘리야가 이세벨이 엘리야를 죽인다고 해서 엘리야가 도망 다녔어요. Das war gerade die Szene, wo Elia geflüchtet ist von Isabel, weil sie ihn töten wollte. 영적으로도 육체적으로도 굉장히 피폐한 상태의 엘리야가 Und 있었습니다. Elia war in einer Lage, wo er körperlich, sowohl auch geistlich, wirklich in schlechter Verfassung war. 하나님의 말씀, 하나님을 만나기를 원했습니다. Und er wollte den Herrn treffen. 그런데 오늘 지진이 있었고 지진 후에 불이 있었고 불 가운데도 하나님이 계시지 않았어요. Und hier steht, es gab ein Erdbeben, es kam ein Feuer, aber mitten des Feuers war auch nicht der Herr vorhanden. 큰 능력과 불이 있고 지진이 있는 큰 일이 있는 가운데 하나님 말씀이 계시지 않았어요. 여호와가 Also in 계시지 den 않았어요. großen Ereignissen wie ein Erdbeben oder ein Feuer war der Herr nicht vorhanden, 그 후에 세미한 소리가 있는지라. sondern danach kam eine sanfte Stimme des Säuselns. 그래서 여러분 우리 마지막 때는 막 큰 기적이 일어나고 큰 역사에 불이 임하고 뭐 이런 거 여러분 우리가 들을 때 우리가 분별해야 됩니다. Und in der letzten Zeit müssen wir gut unterscheiden können, auch wenn wir wirklich große Ereignisse sehen, großes Wunder sehen. 현상이 중요한 것이 아니라 Das Geschehnis ist nicht das Wichtige. 현상을 일으키시는 하나님이 중요한 하나님의 포커스가 돼야 됩니다. Derjenige, der die Geschehnisse macht. 오늘 여기에 불 후에 세미한 소리, Und hier steht, dem Feuer kam die Stimme eines sanften Säuselns. 아주 작은 소리. Eine sehr kleine Stimme. 여러분 아무리 작은 소리라도 그것이 하나님의 말씀이면 Und auch wie leise die Stimme sein mag, wenn es Gottes Stimme ist, 세상의 모든 것을 움직이시는 힘이라는 dann 겁니다. wird es die Kraft haben, die alles Weltliche zur Bewegung bringen kann. 세면 하나님의 음성이 들리기 시작합니다. Dann werden wir die sanfte Stimme des Herrn hören. 여러분 우리가 요나를 너무 잘 알고 Und wir 있습니다. kennen Jona allzu gut. 자, 요나스 우리 카피탈 1 베스 3 bis 4 봅니다. 시작. Da 그러나 machte sich Jona 요나가 auf, um 여호와의 von dem 낯을 Angesicht des Herrn 피하려고 hinweg nach 일어나 Tarsis zu 다시스로 fliehen. 도망하여 Und ging nach 하려 Jaffo hinab. 옆바로 Und fand 내려갔더니 daselbst ein 마침 Schiff, das 다시스로 nach 가는 Tarsis 데를 fuhr. 만나 Da gab 여호와의 er sein 낯을 Fahrgeld 피하여 und 함께 stieg ein, 다시를 가려고 um mit ihnen 성 nach 깔아주고 Tarsis zu fahren, 배에 hinweg von Angesicht des Herrn. 4절 Vers 4. 여호와께서 Aber der Herr schleuderte einen 대풍을 바다에 starken Wind auf 내리심에 das Meer, 바다 sodass 가운데 ein großer 폭풍이 Sturm 되자가 entstand 배가 und das 거의 Schiff zu 깨어지게 scheitern drohte. 된지라.
자, 요나가 하나님이 니누에 가서 회개를 외치라 그랬어요. Der Herr sagte zu Jona, du sollst zu Nineveh gehen und diesem Menschen das Evangelium verkünden zur Buße. 아, 싫어요. Und Jona sagte, Herr, ich möchte nicht. 니누에는 유다 백성, 우리 백성을 많이 핍박했어요. 싫어요. Nineveh war ein Volk, das unser Volk, das mein Volk viel Schaden zugefügt hatte. 그래서 요나는 다른 데로 돌려서 다시스로 가게 됐어요. Und deswegen wandte er sich ab und ging nach Tarsis in die entgegengesetzte Richtung. 자, 잘 들어. 여호와께서 대풍을 일으키셨어요. Und wir müssen gut zuhören. Der Herr schleuderte einen starken Wind auf das Meer. 여호와께서 온 세계에 대풍을 일으키시도 Der 하시고 Herr schleudert einen großen Sturm auf diese Welt. 여호와께서 우리의 삶에 대풍을 이루실 Der 때 Herr schleudert einen großen Sturm in unserem Leben. 우리는 귀를 열고 주의 음성을 들어야 합니다. Und in solchen Momenten sollen wir unsere Ohren öffnen und zuhören. 베아스 2번 읽습니다. 시작. Und 그들이 sprachen 서로 einer 이르되 zum 자 anderen, 우리가 kommt, 제비를 wir wollen 뽑아 das 이 loswerfen, 재앙이 누구로 damit wir 인하여 erfahren, 우리에게 wessen 임하였나 Willen uns 알자 dieses 하고 곧 Unglück begegnet ist. Sie warfen die Lose und das Los fiel auf Jona. 나 참 너무 이거 읽으면서 너무 재밌어. Und wenn ich das lese, ist es wirklich eigentlich so lustig. 여러분 대풍이 일어나고 막 다 죽게 됐으면 요나가 깨달았을 거예요 분명히. Denn wir sahen, Jona war auf dem Schiff mit vielen anderen und es kam ein großes Unwetter, ein großer Sturm und Jona musste ja eigentlich von selbst schon wissen, dass es an ihm liegt. 왜냐면 요나가 Weil 선지자잖아요. Jona war ja ein Prophet. 그런데 제비 뽑을 때까지 가만히 있어요. Aber bis sie das loswarfen und zogen, hat er nichts gesagt. 아, 참 이게 인간입니다. 이게 Und das 인간. ist wirklich menschlich. 그래서 제비 뽑을 때까지 가만히 있었는데 엄마 요나가 Und 뽑혔어요. bis sie das Los wählten, hatte Jona kein Wort gesagt, aber wir sehen, es fiel auf Jona. 야 아담이 나무 뒤에 숨었어요. 하나님이 Und 오실 때. Adam hatte sich hinter einem Baum versteckt, wo der Herr ihn suchte. 이게 사람의 Es 본능입니다. ist ein Instinkt des Menschen. 참 비겁하죠. Es ist wirklich fies. 나도 그래요. 우리 모두 그렇습니다. Und es ist auch mit mir so und mit allen anderen so. 그런데 딱 뽑히니까 그제서 요나가 그래 나를 던져라. Aber nachdem das Los sogar auf Jona fiel, sagte er, ja, ihr sollt mich übers Bord werfen. 베아스 12 봅니다. 시작. sprach 그가 zu ihnen, 대답하되 nehmt mich 나를 und werft 들어 mich 바다에 ins Meer. 던지라. So 그리하면 wird das Meer sich 바다가 gegen euch 너희를 위하여 beruhigen. 잔잔하리라. Und ich weiß wohl, 너희가 dass 이 dieser 큰 große 폭풍을 Sturm 만난 um 것이 meinetwillen 나의 über euch 연고인 gekommen 줄을 ist. 내가 아노라. 이제 알게 돼. 알았어 원래. 근데 지금도 나의 연고다. Und obwohl Jona es schon wusste, dass es seinetwegen dieser Sturm kam, sagt er, nachdem er von dem Los gewählt wurde, dass es von ihm kommt. 내 니느웨로 가라는 하나님의 음성에 불순종했더니 이 대풍이 일어났고 죽게 되었고 이 상황에서 제비가 뽑혔고 이 모든 것이 나의 연고다. 나 때문이다. Und er erzählte dem Menschen auf dem Bord, dass er sich gegen das Wort des Herrn gestellt hatte, nach Nineveh zu gehen und dadurch dieser große Sturm entstanden ist. 갑달치바이 베아스 10 개만점 내전 시작. Und der Herr 여호와께서 gebot dem 그 Fisch, der 물고기에 spie Jona ans 명하시며 Land. 요나를 육지에 토하니라. 누가? Wer hatte es getan? 누구에게? Zu wen? 여호와께서 물고기에게 명령하셨어요. Der Herr gebot dem Fisch. 여러분 하나님은요 온 우주 만물의 자연 모든 것들도 사용하시는 분이. Der Herr ist der allmächtige Herr, der alles auf dieser Welt nutzen kann. 물고기도 하나님의 명령을 들었어요. Auch ein Fisch hörte auf das Gebot des Herrn. 하물며 하나님 백성이 하나님의 음성을 들을 수 없다면 물고기보다 못한다는 거죠. Aber wenn ein Heiliger nicht die Worte des Herrn hören kann, dann bedeutet es, dass wir schlechter, nicht mal so viel wie ein Fisch sind. 물고기도 하나님의 음성을 들었어요. Denn sogar ein Fisch hörte auf das Gebot des Herrn. 두 번째, 양심을 통해서 하나님 말씀합니다. Zweitens, durch unser Gewissen können wir es hören. 양심은 하나님이 주신 선물입니다. Das Gewissen ist ein Geschenk, das wir von dem Herrn empfangen haben. 믿음과 양심은 우리의 두 날개예요. Und Glauben und Gewissen sind unsere beiden Flügel. 믿음이 신앙이라면 양심은 우리의 삶입니다. Wenn unser Glaube unser Glaubensleben ist, dann ist unser Gewissen unser Leben. 그래서 우리는 이 믿음과 양심이 우리의 삶에 같이 존재해야 돼. 같이 굴러가야 돼요. Deswegen muss der Glaube und das Gewissen zusammen leben. 교회 안에서만 믿는 사람들이 있어요.
Und es gibt nur Menschen, die nur in der Gemeinde gläubig sind. 교회 밖에서도 당당하게 양심의 소리를 듣는 하나님의 성도들이 되어야 합니다. Aber wir sollten Heilige sein, Gläubige sein, die auch außerhalb der Gemeinde gläubig sind. 1. Timotheus Kapitel 1 Vers 9 읽습니다. 시작. Dieses haben 믿음과 etliche von sich 착한 양심을 gestoßen und darum am 가지라. Glauben 어떤 이들이 Schiffbruch 이 양심을 버렸고 그 믿음에 관하여는 파선하였느니라. 자, 양심을 버리면 Nachdem, wenn wir unser Gewissen wegwerfen, 믿음이 파선하게 dann 된다. wird unser Glauben Schiffbruch leiden. 자, 믿음과 양심, 삶은 같이 가야 Das 됩니다. bedeutet, Gewissen und Glauben kann man nicht voneinander trennen. 그래서 행함 없는 믿음은 죽은 믿음이란 말하고 똑같죠. Und deswegen ist es das Gleiche wie ein Glaube ohne Handlungen ist ein toter Glaube. 로마서 카피탈 2의 15절 읽습니다. 시작. Da sie 이런 beweisen, 이들은 dass 그 das 양심이 Gesetz 증거가 Werke ihrer 되어 그 Herzen geschrieben 생각들이 ist, 서로 was auch 혹은 ihr Gewissen 송사하며 혹은 bezeugt. 변명하여 Dazu ihre 그 마음에 Überlegungen, 새긴 welche sich 율법의 행위로 untereinander 나타내. verklagen oder entschuldigen. 자, 보세요. 율법이 있기 전에 Bevor es ein Gesetz gab, 하나님의 율법을 사람의 마음에 새기셨어. hat der Herr das Gesetz in die Herzen der Menschen geschrieben. 그게 양심이에요. Das ist unser Gewissen. 하나님의 율법을 먼저 인생을 지으실 때 우리의 마음에 새기신 것이 양심입니다. Gewissen ist sozusagen das Gesetz, das vor der Erschaffung des Weltes in jeden einzelnen Menschen gegeben wurde. 1. 페트로스 카피탈 3 개만잠 내전 시작. Als 물은 Abbild davon rettet 예수 nun auch uns 그리스도의 die Taufe, 부활하심으로 welche nicht ein 말미암아 Abdruck 이제 너희를 fleischlichen 구원하는 Schmutzes 편이 ist, 곧 세례라. sondern die an Gott 육체의 gerichtete 더러운 것을 Bitte 제하여 um 버림이 ein 아니라 gutes 오직 Gewissen 선한 durch die 양심이 Auferstehung 하나님을 Jesu Christi. 찾아가는 것. 선한 양심이 하나님을 향해 찾아간대요. Hier steht ein gutes Gewissen, das zu dem Herrn gewandt ist. 그래서 양심을 속이면 안 돼. Deswegen sollen wir nicht unser eigenes Gewissen verleugnen. 선한 양심을 가져야 Wir 합니다. sollen ein gutes Gewissen haben. 마지막으로 Als letztes, 성령을 통해서 하나님의 소리를 들어야 합니다. wir sollen die Stimme des Herrn durch den Heiligen Geist hören. 특별히 마지막 때는 성령이 Vor 말씀하십니다. allem in der letzten Zeit wird der Heilige Geist sprechen. 오펜바른 카피탈 2 베아스 7. 자, 개만잠 내전 귀 Wer ein Ohr 있는 hat, der 자는 höre, was der Geist 성령이 den 교회들에게 Gemeinden 하시는 sagt. Wer 말씀을 überwindet, 들을지 dem will ich zu essen 이기는 geben von 그에게는 dem 내가 Baum des 하나님의 Lebens, 나고 있는 welcher im 생명나무의 Paradies 과실을 줘 Gottes 먹게 ist. 하리라. 자, 마지막 7교회에게 똑같이 하신 말씀. Das war das Wort, das er in den 7 Gemeinden zugleich sendete. 귀 있는 자는 성령이 교회에게 하시는 말씀을 Wer 들어. ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. 저와 여러분이 교회예요. Wir sind auch Gemeinden. 그래서 성령이 여러분에게 하신 말씀을 여러분이 들어야 Und 된다. deswegen müssen wir hören, was der Heilige Geist zu uns sagt. 그래서 여러분이 로마서 8장 책 손주반지 개만잠 내전 시작. Ebenso 이와 kommt 같이 aber auch der Geist 성령도 unserer 우리의 Schwachheit 약함을 zu 도시 Hilfe, denn wir 우리가 wissen nicht, 마땅히 was wir 빌벌을 beten 알지 sollen. 못하나 Wie 오직 sich's 성령이 gebührt, aber der Geist 말할 수 없는 trifft für uns 탄식으로 ein mit 우리를 위해 unausgesprochenen 친히 Seufzen. 간구하시느니라. 여러분, 우리가 성령 감동 받을 때 환경과 타협하지 말고 Liebe Heiligen, wenn wir wirklich durch den Heiligen Geist gefüllt sind, sollen wir nicht mit unserer Umgebung etwas ausrichten, 그 성령께 우리가 순종하면요 큰 기적과 축복이 일어납니다. sondern dann werden wir, wenn wir des Wortes des Heiligen Geistes gehorsam sind, großes Wunder erleben. 제 생애에서도 그래요. 성령이 말씀하실 때 참 순종하기 어려운 일들을 순종할 때 큰 기적들이 Es war auch 있었습니다. genauso in meinem Leben. Dort, wo es in schwierigen Momenten, auch wenn es schwierige Momente war, wenn der Heilige Geist etwas von mir verlangte und ich dieses nachgegangen war, habe ich großes Wunder erlebt. 여러분, 성령은 기뻐도 하십니다. Und der Heilige Geist freut sich, 성령은 탄식도 하십니다. aber seufzt auch. 성령은 슬퍼도 Er 하십니다. ist auch traurig. 그래서 여러분 성령의 들려주는 세미한 음성에 민감해야 해요. Und deswegen sollen wir gut ausgerichtet sein auf die Worte des Heiligen Geistes, die er zu uns sagt. 때로는 성령께서 저는 꿈을 통해서 말씀하십니다. Manchmal spricht der Heilige Geist auch durch Träume. 그러면 저는 즉시 일어나서 회개를 하고 즉시 일어나서 그 일에 순종을 합니다. Und wenn ich dadurch etwas verändern kann, dann gehe ich dieser Bitte oder dieser Folge nach. Und wenn ich Buße tun soll, dann tue ich Buße. 지금 여러분 2022년 여러분과 내가 어떤 소리를 듣고 사느냐에 따라서 우리의 인생이 Und 달라집니다. in diesem Jahr 2022, wie alle anderen Jahre, kommt es darauf an, wie wir leben, in welcher Stimme wir zuhören und folgen. 마귀의 유혹하는 소리를 따라가면 에덴의 모든 것을 다 잃어버립니다. Wenn wir der verführerischen Stimme Satans hören, dann werden wir, wie wir gesehen haben, in Eden alles verlieren. 믿음을 잃어버리고 가치관을 상실한 하와의 말을 따라갔던 아담.
werden wir Glauben verlieren, werden wir sehen, dass dieser Adam, der auf das Wort von Eva hörte, alles verloren hat. 그런 에덴 동산에서 쫓겨나게 됩니다. Und wir sehen, dass die beide von den Garten Eden verbannt wurden. 지금 영적으로 고갈한 상태입니다. 이 지구상은 지금 영적 고갈, 영적으로 가뭄입니다. Und in dieser Welt diese Welt ist momentan geistlich versunken. 여러분, 마귀의 유혹에 빠져 있지는 않습니까? Und sind wir nicht ab und zu von der Stimme Satans versunken? 육의 소리에 우리의 신앙들이 조금씩 무너지고 있지는 않습니까? Sind wir nicht immer durch unseren körperlichen Verlangen versunken? 주님이 이 시간을 말씀합니다. Und der Herr spricht in dieser Zeit. 아담아, 보 비스두. 너 아담, 지금 보 어디 비스두. 있느냐? 이 음성이 오늘 우리에게 들려줘야 됩니다. Und diese Stimme sollte heute in unser Leben eintreten. 아담아, 보 비스두. Adam, wo bist du? 너는 있어야 될 자리에 있느냐? Bist du auf deinen gegebenen Platz? 너는 들어야 될 얘기를 듣고 Hörst du 있느냐? das, was du hören solltest? 2022년도 Das Jahr 2022 하나님의 소리에 민감하시기 바랍니다. hoffe ich daran, dass ihr wirklich gut auf die Stimme des Herrn hören könnt. 믿음을 잃어버리는 어리석은 자가 되지 마. Dass wir nicht Tore sind, die den Glauben verlieren. 인자가 올 때에 믿는 자를 볼 것이냐? 인자가 올 때 믿는 자를 볼 것이냐? Wird der Herr die Gläubigen wiederfinden, wenn er auf die Welt kommt? 여러분과 저는 믿는 자입니까? Sind wir dann Gläubige? 그렇습니까? 그리스도? 라순살리 합시다. 우리 일어납니다. 기도합시다. Lass uns gemeinsam beten. 하나님, 하나님의 음성을 듣게 하여 주시옵소서. Herr, lass uns deine Stimme hören können, 하나님의 음성에 민감하게 하시고 dass wir wirklich gut auf dein Wort Acht geben können. 그 음성이 들려지는 곳에 내가 있게 Und 하시고 dass wir zur Stelle sind, wo wir deine Stimme hören. 그 음성의 자리에 그곳에 내가 있게 Und 하시옵소서. dass wir in dieser Stelle vorhanden sein können. 기도하게 하시고 Dass wir beten können, 회개하게 하시고 dass wir Buße tun können. 주님 앞에 헌신과 충성을 Und dass 다하게 wir 하시고 unsere Treue und unseren Dienst zum Herrn wirklich bis zum Ende bewahren können. 말씀을 들을 때에 Dass, 깨달아지게 wenn 하시고 wir sein Wort hören, wir erkennen können, 성령의 음성을 들을 수 있게 하여 dass 주옵소서. wir den Heiligen Geist hören können. 우리 합심으로 Lass 기도하겠습니다. uns gemeinsam beten. 할렐루야. 하나님 감사합니다. 우리 하나님 전능하신 하나님 2022년도 하나님이여 주의 음성을 듣게 하여 주옵소서. 사단의 음성이 아니라 주의 음성을 듣게 하여 주옵소서. 하나님 때로는 사단이 말할 때도 있습니다. 그러나 우리에게 단호할 수 있도록 사단아 물러가라. 하나님 믿음이 하나님 없는 곳에 함께 있지 않게 하시고 하나님 가치관을 상실해버린 그곳에 있지 말게 하시고 아버지 하나님 사탄의 소리를 유혹의 소리를 우리 하나님 우리로 분별할 수 있게 하여 주시옵소서. 하나님 그것이 분별하지 못하게 될 때에 우리는 에덴의 모든 것을 다 잃어버리게 됩니다. 하나님 그렇습니다. 영의 세계를 우리가 알게 하시고 하나님의 소리를 들을 수 있게 하여 주옵소서. 2022년 하나님의 소리가 들려지게 하시고 하나님의 소리가 있는 곳에 있게 하시고 하나님의 소리가 들려지게 하여 주옵소서. 오 하늘 문을 여시고 이 백성들을 축복하여 주시고 이 설교를 듣는 모든 자들에게 하나님의 음성을 듣는 하나님의 사람들이 되게 하여 주옵소서. 아버지 하나님 인자가 올 때 주님이 오실 때 믿는 자를 볼 것이냐 하나님 믿는 자 되기를 원합니다. 세상이 너무 악하고 하나님 세상이 지금 마지막을 향하여 달려가고 있는데 믿는 자가 되어야 되겠는데 아버지 하나님 믿음의 소리를 듣게 하여 주옵소서. 그리스도의 말씀으로 듣게 하여 주옵소서. 오 하나님 감사합니다. 감사합니다. 성령님 역사하시고
주시옵시고 하나님 믿음의 자리에 있게 하여 주시고 믿음의 소리를 듣게 하여 주시옵시고 하나님의 소리를 듣게 하여 주옵소서. 하나님 도와주시옵소서. 하나님 우리가 마귀의 소리와 하나님 우리가 타협하지 않게 하여 주시옵소서. 우리 하나님 역사하여 주옵소서. 하나님 믿음이 무너진 곳에 있지 말게 하소서. 믿음이 무너진 자의 소리를 듣지 않게 하여 주옵소서. 하나님 도와주시옵소서. 성령님 우리를 붙들어 주옵소서. 믿는 자로 서게 하여 주옵소서. 하나님 도와주옵소서. 성령님 백성들을 축복합니다. 주여 오늘 귀한 말씀이 저들의 영혼에 새겨지게 도와주시고 아버지 2022년 하나님이 하나님의 음성 하나님의 소리를 듣는 우리가 되게 하여 주시옵소서. 축복하신 하나님 감사합니다. 영광 받아 주옵소서. 이 시간에 우리 문제의 Lass 가슴에 uns in 손을 dieser Zeit unsere Hände auf unseren problematischen Herzen tun 병든 곳에 손을 oder 얹고 dort, wo wir krank sind. 믿음으로 기도하고 믿음으로 기도받을 Wenn wir 때 in Glauben beten und in Glauben Gebet empfangen, 믿음의 기적이 일어납니다. glaube ich daran, dass in Glaube Wunder geschieht. 하나님 믿음이 없이는 하나님을 기쁘시게 못한다 Herr, 하였습니다. ohne Glauben sagtest du, können wir dir nicht wohlgefällig sein. 하나님 앞에 나온 자는 반드시 그가 살아계신 것과 Denn diejenigen, die vor den Herrn kommen, 찾는 자들에게 상 주신 이심을 믿어야 할지니라 말씀하셨습니다. sollen unbedingt daran glauben, dass du lebendig bist und diejenigen, die dich suchen, auch gepreist werden. 주님 믿습니다. Herr, ich glaube daran 이 시간에 믿음으로 나왔사오니 und ich bin mit Glauben vor dir gekommen. 믿음으로 손을 얹고 믿음으로 병든 곳에 손 Habe 얹었습니다. mit Glauben meine Hand auf mein Herzen getan oder dort, wo ich krank bin. 하나님의 언약의 말씀을 붙듭니다. Herr, und ich vertraue auf dein Wort. 예수께서 채찍에 마심으로 너희가 나음을 입었다 Da du 하셨습니다. für uns verwundet worden bist, sagtest du, dass wir geheilt worden sind. 예수께서 우리의 연약함을 담당하시고 병을 Da du 짊어지셨습니다. all unsere Sünde und all unsere Schwäche schon auf dich genommen hast, wurden wir geheilt. 예수 이름으로 모든 질병은 Du weißt 떠나갈지어다. alle Krankheiten in Jesu Namen. 예수 이름으로 모든 질병은 In 떠나갈지어다. Jesu Namen alle Krankheiten weiche. In Jesu nam에 alle Krankheit weichen. In Jesu nam에 alle Krankheit weichen. Alle Schmerzen weichen. In Jesu nam에 weichen. In Jesu nam에 weichen. In Jesu nam에 weichen. 예수 이름으로 떠나갈지어다. 예수 이름 모든 연약함은 In Jesu Namen 떠나갈지어다. alle Schwachheit weiche. 예수 이름 모든 질병은 In Jesu 떠나갈지어다. Namen alle Krankheiten weiche. 오 하나님 Herr, ich 감사합니다. danke dir. 오 하나님 Herr, ich 감사합니다. danke dir. 하나님의 음성을 들을 수 있게 하시고 Danke dir, dass du uns deine Stimme hören lässt 마지막 때에 믿는 자로서 살게 하여 und dass wir 주시옵소서. wirklich in der Endzeit als Gläubige stehen können. 예수 이름으로 우리의 모든 연약함은 다 In 치료되었습니다. Jesu Namen wurden alle unsere Krankheiten und Schwächen geheilt. 예수님이 치료하셨습니다. Du hast sie geheilt. 예수 du bist Heiler. Du bist Heiler. 예수님 우리 치료자십니다. Jesus, du bist unser Heiler. 영광 받아 주옵소서. Herr, nimm unsere Ehre an. 하나님 이 재단 축복하시고 Herr, segne diese Gemeinde 이 기도를 들은 모든 성도들을 치료하여 주시니 und heile. 감사합니다. Und ich danke dir, dass du alle geheilt hast, die dein Gebet heute empfangen haben. 예수님 이름으로 In Jesu Namen 기도드립니다. habe ich gebetet. 아멘. 할렐루야. 영광의 하나님 감사합니다.